پائے جاتے ہیں جس کو ہم نے سب سے زیادہ نگلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں. دیکھیں ٹرانسجینڈرز ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ان کی پاپولیشن ہے. ان کو ہم ڈفرینٹ ٹیگس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. ویسے تو خواجہ سرا ان کو کہا جاتا ہے لیکن ہم ان کو ہجرا بھی بلاتے ہیں, خسرا بھی بلاتے ہیں. اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو لے کے وہ بڑی ایک امپورٹنٹ اور کریٹیکل ہے. 2018 میں ایک ایکٹ پاس ہوا تھا ٹرانسجینڈرز کا جس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ چیزوں کو نوٹ بھی کیا تھا اور امپروو بھی کیا تھا لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. CNIC ان کا آپ کو پتہ بہت دیر بعد بنا. اگر ہم ایوانوں کی بات کریں تو وہاں پہ 15% ہماری 19% ہماری پروونشنل اسمبلیز کے اندر کنٹریبیوشن ہے عورتوں کی, 25 سے 20% تقریباً نیشنل اسمبلی میں ہے. لیکن بات یہ کہ ٹرانسجینڈرز کے جو حقوق ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کون لوگ کریں گے؟ آف کورس یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس چیز سے گزر رہے ہیں. ان کے ساتھ جو ٹیگز ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے ہر ایوری پارٹ آف دیئر لائف, ایوری اسفیئر آف دیئر لائف. اسپیشلی اگر سوشلی بات کی جائے اور ان کی فیملی پہ بھی بات کی جائے تو ان کو نیگلیکٹ کیا ہے. اور تھوڑا سا آج ہم ہیومن رائٹس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ یہ جو ہیومن رائٹس کا جو ڈکلیریشن ہے پوری دنیا اس کو فالو کرتی ہے لیکن پاکستان جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو پرنسپلس آف پالیسی ہے اس کو انشور نہیں کر پا رہا. بہت سارے ایسے آرٹیکلز ہیں ہمارے پاس 23 ہیں 27 ہیں جو لائف کو بھی سیکیور کرنے کی بات کرتے ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں. لیکن اگین پاکستان اس چیز میں بہت زیادہ پیچھے ہے. جنرل ڈسرسپیکٹ کی جاتی ہے یہاں پہ لا کی. تو اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اگین ویری ینگ اینڈ اے ٹیلنٹڈ بیرسٹر از ہیئر ود اس اور بڑا ان کا ایکسپوجر ہے, انٹرنیشنلی بھی ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ایسے سوشل ایشوز کو یہ ہائی لائٹ کرتی ہیں معاشرے کے اندر لے کے آتی ہیں جس کو ہم نے سب سے زیادہ نگلیکٹ کیا ہوتا ہے. تو ان کی کنٹریبیوشن بہت اچھی ہے اور بیرسٹر ہے آف کورس. سو لیٹس موو ٹورڈز ہر. السلام علیکم بیرسٹر امرت احمد شیخ, کیسی ہیں آپ؟ بہت مسئلہ ہو رہا تھا امرت احمد شیخ. بالکل, آپ کو پتا میرے نام کا کیا ایشو ہے؟ ہاں مجھے پتا, میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں بھائی اکثر تو آپ لوگوں کو تو جانتے ہی ہیں, اسد کوئی بھی یہاں بیٹھا ہو ڈزنٹ میٹر, اسد کو نام نہیں آتا تو نہیں آتا, بس کہتا اسد کہتا نہیں آتا تو نہیں آتا. ویل امرت کیسی ہیں آپ؟ ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ ہمارے ساتھ آئی ہیں, کافی ٹائم بعد آئی ہیں. میرا خیال ہے لاسٹ ٹائم آپ سردی میں آئی تھی, وہ گرمی میں آئی تھی. سوری بالکل ایسے ہی آپ نے بلایا مجھے اتنی دیر بعد, اب آپ جلدی جلدی بلایا کریں نا. میں کہتی ہوں یار امرت کو روز بلایا, یہ میری بات نہیں سنتے ہیں. میں آپ نہیں ہوتی, آپ عدالت چلے گئے نا, ایک پرچہ ہے اپنے آپ پہ, آپ کی روز ملاقات ہوگی. استغفراللہ, میں اپنے دوست کو ویسے نہ لیکن بٹ شی از ہیئر فار اے ویری سیریس ٹاپک. اور عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ایشوز ہیں, دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑھاپوں میں, بچپن میں, ہر طرح کے یہاں پہ سوشل سفیئر میں ایشوز ہیں. لیکن جو ٹرانسجینڈرز ہیں اگین میں اس کو ہجرا اس لیے لفظ یوز کروں کیونکہ جو سننے والے ہیں وہ جلدی سے ایسوسیٹ کر لیں گے کہ ٹرانسجینڈر پتہ نہیں کس کی بات کی جا رہی ہے. اور خسرا جس کو ہم کہتے ہیں, ہجرا جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو ہم نے مانا ہوا ہے کہ یار یہ صرف ناچنے گانے کے لیے, صدقے خیرات کے لیے یعنی کہ ایکچوئل نام سے جن کو ہم خواجہ سرا کے نام سے جانتے ہیں, لیکن جو آوازیں کسنے کے لیے ہم نام استعمال کر رہے, ہم نہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں شاید میں سمجھتی ہوں ان کی تربیتوں میں فرق ہے, جو اس طرح کی چیزیں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح آوازیں کستے ہیں ان کو, وہ شاید اس نام سے جلدی ریکگنائز کر لیں گے جی یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو امرت میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ٹرانسجینڈر ایک ہمارے پاس ایک ایسی کمیونٹی ہے, تھوڑی سی بات آگے جا کے ان پہ کریں گے, تھوڑی سی رچ لائف کے اوپر بھی, بٹ اس سے پہلے ایک بات کرتے ہیں کہ ٹرانسجینڈرز کے اوپر ہم نے شروع سے دیکھا ان کو ہر چیز میں پیچھے کیا گیا, ان کو کبھی آگے نہیں آنے دے, ایون کہ ان کو تو سمجھا کہ بس یہ ہے یا نہیں ہے ایک ہی بات ہے نا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, مطلب اب آ کے ٹرانسجینڈر کے کچھ حقوق سامنے آ گئے, کچھ چیزیں سامنے آ گئی, تو آپ ان کو کس طرح لیتی ہیں؟ اسد آپ نے بہت خوبصورت بات کی اس بارے میں کہ ان کو, جس طرح دعا نے بھی بولا کہ ان کو ہجرا اور خسرا کہہ کے بلایا جاتا ہے اور ریفر کیا جاتا ہے, حالانکہ یہ ایک بہت ڈیروگیٹری ٹرم ہے. اور میرا ایز اے لائر مقصد ہی اس چیز کو ہے کہ ہم اس چیز کو پروہیبٹ کیا جائے, اس چیز کو قانونی طور پہ اپلائی کیا جائے کہ یہ جو ہم لوگ مذاق اور آوازیں کستے ہیں ان چیزوں کے اوپر یہ نہ ہو. اور ان کا جو اصل نام ہے خواجہ سرا, جو کہ بہت عزت والا نام ہے, ان کو اسی نام سے بلایا جائے. کیونکہ دیکھیں جس طرح آپ کا اور میرا نام ہے, ٹھیک ہے, ہم آپ کو ایک دوسرے کو بے شک گالی کے طور پہ یہ ایک استعمال کی جاتی ہے, ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں, لیکن نام کی جگہ کسی کو آپ اس کی آئیڈینٹی نہیں چینج کر سکتے. جیسے اسد نے بولا کہ 2018 کا ایکٹ آیا, 2018 کے ایکٹ کے اندر بھی بہت سارے لوپ ہولز تھے جن کو ہم نے اب آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. کس طرح ان لوگوں کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے, اسپیشلی جس طرح KP کے کیسز دن بہ دن رائز کر رہے ہیں اور جو وہ ان ریکارڈڈ چلے جاتے ہیں, پولیس کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے. اس میں FIR کٹتی ہی نہیں ہے اتنے لوگوں کی, کیونکہ ان کو پہلی بات ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. اب CNIC کی جیسے آپ نے بات کی کہ ابھی ریسنٹلی ان کو CNIC دیا گیا ہے اور ان کی ریکگنیشن ہوئی ہے. اور اس کے بعد میں سب سے زیادہ اس بات کا کہوں گی کہ آبویسلی اس میں پازیٹیو رول بھی ہے, جیسے میڈیا کا بہت پازیٹیو رول ہے.
जॉयलैंड और डार्लिंग जैसी मूवीज़ जो बन चुकी हुई हैं, जिनके बाद लोगों को एक अवेयरनेस हुई है और इंटरनेशनल मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा मिला है, जिसके बाद इनको एक रिकग्निशन मिली है, और ये रिकग्निशन बहुत ज़्यादा इनके लिए वाइटल है क्योंकि उनकी एक आइडेंटिफिकेशन हुई अगर है। हम बात करते हैं जब सोसाइटी की, तो सोसाइटी के अंदर ठीक है लॉज एग्जिस्ट करते हैं, वो तो हम पे भी नहीं इम्प्लाई होते, या हम भी नहीं उनको फॉलो कर पाते, या जो जितने भी लॉ अबाइडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसको सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। लेकिन बात ये कि जब आपके इदारों में इनकी नुमाइंदगी करने के लिए यही लोग नहीं बैठे होंगे, आपकी जुडिशरी के अंदर जजेस ही नहीं होंगे ये वाले भी, मैं भी देखे ना, मेरी टोन भी इस तरह से डेवलप हो चुकी है, ये भी गलत बात है कि जब मैं कहूँ ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, शायद मेरे से बेहतर इंसान है, लेकिन जब इनकी रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट्स में नहीं होगी तो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के तो कुछ नहीं कर सकते ना। आपने बिल्कुल सही बात बोली है, आपने बिल्कुल सही बात बोली है असद, लेकिन इनकी एग्जीक्यूशन के लिए भी मैं ये समझती हूँ हमारे गवर्नमेंट को एक अहम इकदाम इसके लिए उठाने पड़ेंगे, अदर देन जस्ट गिविंग देम CNIC कार्ड्स। उनके लिए देखिए, इनकी बचपन से जो ट्रेनिंग होती है, वही आपकी वाली बात मैं भी इनके देखे ये बात बोली हूँ, ख्वाजा सरा की जो बचपन से ट्रेनिंग होती है, उनको 2-3 हमारे यहाँ पे इदारे हैं जहाँ पे उनको डाल दिया जाता है। उन इदारों को जिस तरह का उनका माहौल है और जो सारा कुछ है, उस तरह से ही वो ग्रूम होते हैं। पहली बात, उनके लिए इस तरह की ग्रूमिंग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए कि जब वो ग्रूम होके निकलें तो वो आप और मैं जैसे खुद भी अपने आप को एक नॉर्मल इंसान ही फील करें, ना कि वो खुद इस हाथ से कमतरी में जाए। तो आपने समझ कि अगर वो लोग फील करेंगे तो लोग नहीं करने देंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके लिए उनके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस होना इंपॉर्टेंट है। जब आपके अंदर खुद मुख्तारी और खुद कॉन्फिडेंस आएगा, नेचुरली लोग भी आपको उसी तरह ही दुआ रिसीव करेंगे। और जब आपके अंदर खमियां होंगी, क्योंकि लोग आपको वो बार बार आइडेंटिफाई करवा रहे होंगे जिस माहौल में आप पले बढ़े हैं, तो आप जब बाहर निकलेंगे उस माहौल से तो आप अपने आप को वैसे आउट क्लास समझेंगे कि नहीं, हम इनसे डिफरेंट है क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं। पहली बात, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले जो मुझे लगता है एक अहम रोल हमारी सोसाइटी प्ले कर चुकी है, वो है कि इसको थर्ड जेंडर के तौर पे एक्सेप्ट करना बाय गिविंग देम द CNIC इज अ ग्रेट थिंग ऑल टुगेदर। फिर हमारे यहाँ पे मूवीज बन रही है, क्योंकि हमने नेगेटिव्स बहुत बात कर लिया, हमें पॉजिटिव्स के ऊपर भी देखना चाहिए। बट अदर देन दैट मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट और हमारी सोसाइटी के 2 रोल्स आते हैं। गवर्नमेंट के तौर पे मुझे लगता है हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने होने चाहिए, और हमारी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जिसमें हमारी पुलिस का बहुत अहम किरदार होता है, मुझे लगता है कि उनको भी इन चीज़ में बहुत एक्टिव रोल करना चाहिए जब इनके साथ स्पेशली ज्यादती होती है। अदर देन दैट जो हमारी सोसाइटी का रोल है वो मुझे लगता है एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस में होना चाहिए, कि हमें इनको एक्सेप्ट करना चाहिए और वेलकम करना चाहिए, रादर देन हमारा एक बहुत अनवेलकम। आपने बड़ी अच्छी बात की थी कॉन्फिडेंस की, लेकिन कॉन्फिडेंस कुछ चीज़ों से आता है। एक तो सोशल रिकग्निशन से आता है कि आपको रिकग्नाइज करें, आपको रिस्पेक्ट करें। दूसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से आता है। ये दोनों वो चीज़ें जो आपको ट्रांसजेंडर्स के अंदर ही नजर आएंगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन राइट फ्रॉम द बिगनिंग, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज राइट फ्रॉम द बिगनिंग। अभी इसके अंदर ग्लास सीलिंग्स तो चलो औरतों के लिए भी पाई जाती है, इनको तो हायर ही नहीं किया जाता कि यार इसको रखना है तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट रख दिया जाए, एज अ इसको कहीं पे पार्किंग लॉट पे लगा दिया जाए, और उसके लिए भी आप वहाँ पे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं इनको। आपने कॉन्फिडेंस की बात की, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? मुझे नहीं समझ आती कि अगर आप कॉन्फिडेंस उनको देना चाहते, फाइनेंशियली वो वीक है, एजुकेशन उनके पास नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी स्टीम हर्ट करते हैं हम लोग, और सोशल रिकग्निशन उनकी ना होने के बराबर है। आपने सारे सवालों के जवाब खुद ही दे दिए। अगर हमारी गवर्नमेंट एक स्पेशली फंड निकाले, हम लोगों के पास एक गवर्नमेंट फंडिंग होती है, एक बजट होता है, प्लान, अगर हम इनको अपना एक एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा ये एक थर्ड जेंडर है जिसके ऊपर हमने थोड़े से पैसे लगाने हैं, हमारी गवर्नमेंट सिर्फ 1% का भी कुछ परसेंट ओवरऑल बजट का सिर्फ इनके जो मेन जैसे इस्लामाबाद के अंदर एक सेंटर इसका मौजूद है जो कि चल रहा है एक्टिवली, ठीक है। इसी तरह के अगर हम लोग सेंटर्स अपने यहाँ पे इसी लाहौर में और बाकी जो मेन सिटीज़ हैं, चले अभी मैं छोटे जगहों पे नहीं जाती हूँ, सेंटर सेटअप कर लेते हैं जहाँ पे इनकी एजुकेशन और इनकी परवरिश ऐसे होती है जैसे एक नॉर्मल इंसान की होती है, तो वो पहले खुद मुख्तार खुद हो जाएंगे। उसके बाद जब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो उनकी पोर्ट्रेयल भी जिस तरह अभी है उससे डिफरेंट होगी। जब वो होगी तो नेचुरली उनकी एक्सेप्टेंस भी हो जाएगी। दैट विल टेक टाइम, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, लेकिन इवेंचुअली आप ये देखेंगे कि 10-15 साल के बाद, या चले कुछ ज़्यादा नहीं, ये तो मैं बहुत ज़्यादा आ गई, कुछ नहीं तो 8-10 साल के बाद ही जब एक एजुकेशन आपको मिलती है और इस तरह आपकी नर्चरिंग होती है, आपके उठने बैठने बोलने में वो चीज़ों में चेंज आता है और लोग भी उनको सीरियसली लेंगे, क्योंकि वो एक तालीम याफ्ता लोग होंगे। बहुत सारी इसके अंदर शिकें हैं, आर्टिकल्स पाए जाते हैं, औरतों के लिए तो मखसूस है, लेकिन ट्रांसजेंडर्स को लेके इतने मखसूस पाई नहीं जाती। जिस तरह आपने बताया, अगर पाई जाती होती तो उसकी हमें नजर आती कोई ना कोई झलक।
अब मसला ये कि जो अब तो एक दौर गुजर गया ना ट्रांसजेंडर्स का, बड़े हो गए आगे, लेकिन जिन फील्ड्स में ये है अनफॉर्चुनेटली प्रोस्टिट्यूशन है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, नारकोटिक्स वगैरह ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह की चीज़ों के अंदर ये इन्वॉल्व है। अब इनकी रिहेबिलिटेशन सबसे पहला हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो लोग ये यहाँ जा चुके हैं वो उसको यू नो वी शुड रिकंसाइल विद देम। पहली चीज़ ये कि जो इनको उस मुआशरे से निकाला जाए, जिस तरह एक गलत इंसान को, एक मुजरिम को एक बेहतर इंसान बनाने की काविश की जाती है, जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पाए जाते हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप ओवरऑल देखें तो जो कुछ ट्रांसजेंडर्स बड़े सक्सेसफुल भी हैं, ठीक है ना, और वो अपना बहुत पॉपुलर भी है, आई वोंट नेम देम, वैसे ही पॉपुलर है वहाँ पे, लेकिन वो भी उनकी बातें करते हमें दिखाई नहीं देते। तो एक आम इंसान जब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होता है, जिसको पता है यार कि रोटी कपड़ा मकान के मुझे मसाइल है, मैं क्या इन बेचारों की बात करूँ, सिर्फ बात ही कर सकता हूँ ना, और तो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन असर देखें, अगर हम अपनी भी सिविल सोसाइटी में भी देखें तो हमारे भी जो आम मसले हैं, हमारे नुमाइंदे जो हैं वो उस चीज़ को हल नहीं कर पाते हैं। हमारी सोसाइटी ही उस चीज़ के अगेंस्ट रिवोल्ट करती है। हमारे पास नुमाइंदे हैं, उनके पास नुमाइंदे बिल्कुल है, लेकिन उनके पास भी उनके नुमाइंदे हैं। जिस तरह आपने कहा हमारे नुमाइंदे हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके नुमाइंदे उनको कर रहे हैं, तो उसके पैरेलल चेक रखने के लिए ही आपको एक ऑपोजिशन चाहिए जो कि हर चीज़ का होता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग एक जमहूरी निज़ाम का अपने आप इसकी खूबसूरती ही इस चीज़ में है। तो इसी तरह अगर आप एक सेक्टर वाइज भी ले लें तो उसमें भी ये चीज़ होनी चाहिए। जब आपको पता होगा कि मेरे ऊपर एक बड़ा चौधरी बैठा है जो मुझे देख रहा है, तो आप अपने आप, वो कहते हैं ना इन अदर वर्ड, बंदे के पुत्र बन जाओगे। लेकिन उसके लिए आपके पास हमारे जैसे लोग होने चाहिए जो इस चीज़ को ऑलरेडी समझते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। आप जुडिशरी की पार्ट, यूर पार्ट ऑफ द जुडिशरी, यूर अ लॉयर, यूर अ बैरिस्टर। अब आयशा मलिक साहिबा को किया गया था पाकिस्तान 75 साल में, आई मीन इट्स फनी टू यू नो से दैट, 75 साल में पहली दफ़ा आयशा मलिक साहिबा को हमारी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनाया गया। सिर्फ एक औरत। हाई कोर्ट्स में तो 16 बेंचेस होते हैं, 16 बंदों का बेंच होता है, ना हमें वहाँ औरतें नज़र आती हैं, ना हमें वकील बरादरी के अंदर ट्रांसजेंडर्स नज़र आते होते होंगे, आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं, लेकिन अगेन हमें स्पेसिफिकली उनका किरदार नज़र नहीं आ रहा। अब आप यहाँ से निकले, आप बाहर जाए, आपको सिर्फ वो चौकों में, चौराहों में नज़र आएंगे, या नहर के आसपास नज़र आएंगे, या किन महफिलों में नज़र आएंगे। आप उनको ऑपरेशनल कहीं भी नहीं दबा सकते, ना आप उनको एग्जीक्यूटिव ब्रांच में देख रहे हैं, ना आप उन्हें किसी और कॉर्पोरेट लाइफ में देख रहे हैं। कहाँ उनको हम हाईलाइट करें? स्पेशली जुडिशरी से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका ताल्लुक वहाँ से। असद, आपने बड़ी अच्छी बात बोली है, लेकिन इसकी स्टार्ट ही जैसे आपने बोला हमारी एजुकेशन सेक्टर से होगी। पहले अब जो लोग मौजूद हैं, जो ऑलरेडी ख्वाजा सरा मौजूद हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन होनी इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा उनकी रिहेबिलिटेशन होगी, उनको पता चलेगा कि उनका काम सिर्फ कुछ मखसूस चीज़ों के लिए नहीं है, बट वो इस चीज़ के लिए भी आगे बढ़े हुए हैं। जब जिस तरह के इदारे भी ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी बचपन से ये स्पून फीडिंग की जाती है कि आप लोग 2-3 चीज़ों के लिए ही बने हो। जब आपको बताया ही यही जाएगा, आप उस चीज़ से आगे सोचोगे नहीं। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसी एजुकेटेड भी हैं, जैसे एक यहाँ से इस्लामाबाद से जूली के नाम से एक्टिव हुई थी बहुत ज़्यादा। फिर हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा ऐसे 1-2 लोग हैं जिनके अभी मेरे इस वक्त ज़हन में नाम नहीं आ रहे, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव अब हो चुकी हुई हैं। और ये सोशल मीडिया को ही मैं इस बात का बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगी। सेकेंडली, आपने जो बोला है कि वो हमें मेन एग्जीक्यूटिव इदारों में नज़र नहीं आ रही है, जब वो अपने आप को पढ़ाए लिखाएंगे, जब उनकी नर्चरिंग ऐसी होगी कि वो अपने आप को इस काबिल बना सके। ये तो बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स है ना, क्योंकि एजुकेशन तो हर बंदे के लिए जरूरी है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स में से एक है। एब्सोल्युटली। ये कब होता है, ये एक रेवोल्यूशन आएगा या एक एवोल्यूशन आएगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, पाकिस्तान की हम थोड़ा सा लेकर आते हैं जरा लाइटर मूड पे अगर हम बात, लेकिन मैं इस बात के ऊपर सिर्फ एक बात कर लूं कि आप देखें कि चीज़ों को, आपने अभी ये बात बोली है, शनाख्ती कार्ड उनको कब जाके मिला है, कितने अरसे बाद मिला है, आखिर मिला ना, टाइम लगा, लेकिन एक चीज़ के ऊपर चेंज आया। लाइकवाइज अगर आप ये वाली बात करें मूवीज़ के ऊपर, पहले तो ख्वाजा सरा के ऊपर लेट अलोन मूवी स्टार करना, उनको तो साइड कैरेक्टर भी नहीं मिलता था। अब एक पूरी मूवी बनी हुई है जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट इन इटसेल्फ, लेकिन पाकिस्तान में नहीं लगने दे रहे। एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब है कि हमारे साथ मसले हैं और हमें इन चीज़ों को, मसले को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे ये बात आ जाती है कि जी हम अपने बच्चों को दिखाना नहीं चाहते। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा एक मसला होता है। तो दुआ वही बात आती है ना कि हम एटलीस्ट इस बात को आज बैठ के डिस्कस करें कि आज से 8 साल पहले ख्वाजा सरा हमारे लिए टॉपिक भी था कि हम यहाँ पे बैठ के उसके लिए बात करते। आई डोंट थिंक सो। लेकिन आज 8 साल बाद ख्वाजा सरा काफी माशाल्लाह। बिल्कुल। तो आप यहाँ से सोचे कि कितने और टाइम के बाद वो कहाँ होंगे। किसी भी चेंज को टाइम लगता है, चाहे वो औरतों का राइट है, चाहे वो आपकी माइनॉरिटी के राइट्स हैं, चाहे वो किसी और चीज़ के भी राइट्स हैं।
ان کو ٹائم لگتا ہے، لیکن آواز تب سے شروع ہوتی ہے جب آپ اس کی اٹھانا شروع کرتے ہو. آیا کہ اس چیز کو سنپ کر دیا جائے اس بات کے اوپر کہ اس کے اوپر کام ہو ہی نہیں رہا از ناٹ دی سولوشن. لیکن سوشلی اگر ہم دیکھا جائے جس طرح کے ہم ٹیگز ان کے ساتھ اگین لگاتے ہیں کہ ویسے کسی مرد کو بھی اگر آپ نے ٹھیس پہنچانی تو اس کو کہتے ہیں یار تو لڑکی ہے، عورت ہے جو رو رہا ہے، ہجرا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے، اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں. تو یہ تو وہ فنڈامنٹلز ہیں جو سوسائٹی ود ان اوور دی نائٹ چینج کر سکتی ہے. اگر میں آپ کو یہ بات کر رہے تو سننے والے اگر اس پہ عمل کریں تو میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے کوئی آپ کو ڈراسٹک چینجز چاہیے، لیکن پھر بھی نہیں آتے. اور اسپیشلی اگر فیملیز کی بات کی جائے، جن فیملیز میں یہ بچے پیدا ہوتے ہیں، اگین میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہوتے ہیں وہ فیملی ہی ان کو سب سے زیادہ نیگلیکٹ کرتی ہے، سب سے زیادہ بیک لیش دیتی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہی والی بات آتی ہے کہ ہمیں فیملیز میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو ہم لوگوں کو ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے. ہم مذاق میں بھی دوست کہہ دیتے ہیں یہ کیا خسروں والی حرکت کر رہے ہو، یہ بہت عام بات ہوتی ہے. مجھے بھی ٹو بی ویری آنیسٹ، میں اپنے آپ کو